बोगरी सुर करिबाइसे। हेलो एवरीवन, तो आज था हम लोगों का रेस्ट डे और हम लोग पहुंच गए 9 माइल एक नर्सरी में। আপোনাৰ 9 মাইলৰ ওচৰত আছে ধুনীয়া গুগুক কিবা লাগে কি ল'ব আহিছা बोगरी सुर करिबाइसे। বগৰী গছ এটা আছে তাই বগৰী লৈ লৈছে কেনেকুৱা টেষ্ট ভাল एकदम मीठा। হা আৰু ইয়াত নাৰ্চাৰীৰ পৰা একো নোলোৱা ৱাই আৰ ইউ ছ' মাছ ইনটু গাৰ্ডেনিং ইমান ভাল কিয় লাগে बिकॉज मुख खाई ভাল লাগে না, तो हम जो सब्जी देखने आया था सब्जी চব্জি চাব আহিছিলে বাট তুমিতো বগৰী খাই আছা এতিয়া मुख खाई ভাল লাগে না, এই কাৰণে আহিছে। पूरा देसी और ऑर्गेनिक है। আপোনালোকে যদি অৰ্গেনিক শাক পাচলি খাই ভাল পায় তেন্তে আপোনালোকেও ইয়াত যাব পাৰে। एंड यू कैन DM मी फॉर दी एग्जैक्ट लोकेशन। और सब्जी खरीदने के बाद मैं शाम को गया अपना दोस्त धीराज से मिलने, जो कि कल कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीत गया। কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ব্ৰ Thank you, Thank you. আমি আশা কৰোঁ এইটো নেক্সট যাতে গ'ললৈকে কনভাৰ্ট হয় Definitely do so হৈ যাব হৈ যাব करना ही पड़ेगा। एवरीबडी कंग्रेचुलेट हिम नीचे कमेंट सेक्शन में।